The border flare-up is becoming the biggest flashpoint between India and Pakistan. The firing continues unabated and now Pakistan has crossed all limits by targeting innocent civilians. In fact, in the fresh round of firing, 8 civilians have been injured in the Akhnur sector and reportedly 3 BSF jawans have also sustained bullet injuries in the Araspura sector. Pradeep Datta is getting us the latest coming in from Ramgarh village along the international border. We have with us the in-charge police officer in this area, Nanga, which is right on the international border. Sir, can you tell us कि कल रात को क्या हुआ, किस किस्म का नुकसान हुआ, क्या हुआ? कल शाम को तकरीबन 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। वो सुबह 6-7 बजे तक कंटिन्यू थी। इन बिटवीन हमने लोगों को पहले ही अवेयर किया हुआ था, इनके साथ मीटिंग्स वगैरह की हुई थी कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इनको हमने जो हमारे रिलीफ कैंप्स हमने टेम्पररी सेट किए हुए हैं रामगढ़ में, वहाँ आने के लिए इनको बोला हुआ था और कुछ लोग जाते भी हैं वहाँ पे। लेकिन हर एक बंदा जो है अपने घर छोड़ के नहीं आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं अपने घरों की रखवाली के लिए, अपने माल मवेशी की रखवाली के लिए। तो ये लोग रात को सोए हुए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग में पाकिस्तान की तरफ से 2 शेल गिरे हैं, ये 82 mm है। तो दीवार को फाड़ के वो अंदर गिरे हुए हैं। वो 2 बंदे उनके जख्मी हुए हैं, उनको हमने पुलिस की गाड़ी में रामगढ़ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। इसकी वजह से तो काफी दहशत का माहौल होगा, तो क्या बाकी लोग भी अभी माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से? बॉर्डर लाइन पे जितने भी हमारे गांव हैं, उनके इन एंड राउंड काफी सारी शेलिंग पाकिस्तान ने की हुई है। तो ये लोग इनको हम घरों में जाके, इनके गाँव में जाके इनके साथ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इनको अवेयर कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप्स में आ भी रहे हैं। अभी इस समय फायरिंग रुकी हुई है या अभी भी चल रही है? बीच में अभी थोड़ी देर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एक आधा फायर हुआ है। अदरवाइज मॉर्निंग में सुबह के टाइम करते नहीं है, लेकिन उनके भरोसा नहीं है। कभी कभार वो कभी कल दिन को उन्होंने 1-2 फायर किए थे, और आज भी अर्ली मॉर्निंग दिन निकलने के बाद वो फायरिंग कर रहे थे बीच बीच में। See, these are the 82 mm mortars which the Pakistan is continuously pounding in these areas. Most of the time their guns are trained towards the civilian side. We have seen that more than 8 people have lost their lives and more than 83 others have been injured. See, this is right now, again, while we are talking to the police officer, the shelling has started. The shelling has started. Amit, while we are talking to you, the shelling has again started. The people have started. Shelling from the Pakistan side has started. While we were talking to the police officer, I had been telling you that that Pakistan is continuously targeting the civilian areas. You can see that right now 4 to 5 shells have been again pounded in this area. They had been continuously firing and people have again taken shelter in these rooms. You can see many of the women, they are completely terrified. These children are totally terrified because of this. Pradeep Datta reporting from Nanga area for Times Now. जी बताएंगे कि कितना प्रॉब्लम हो रही है, कितना ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम कल से कुछ ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। सारे बच्चे की पढ़ाइयां पूरी होंदी है, भला पढ़ी भी नहीं सकते टाइम दे, महीना नहीं पौंदा ते हाल हो जांदा साड़ा ते नहीं सारे बच्चे पढ़ी सकते नहीं, भला पिछे रही जांदे पढ़ने को। ये बताइए कि अभी भी जो शेल हो रहा था, अभी ये जब बाकी कल कितना नुकसान कितने नजदीक में हुआ? कल हमारे बिल्कुल करीब में हुआ, हमारे सारी खिड़कियां दरवाजे टूट गए हैं इसकी वजह से, और साथ में ही जो बड़ा नुकसान हुआ उनका, जिनके घर में ये शेल पड़े हैं। Just few minutes back, the Pakistani shells landed in this area. You can see that these villagers are quite terrified. These women and children, they immediately just rushed to this room and they started crying. And they say that their life has almost become hell because of the Pakistani shelling. They had been having sleepless night for the last so many days. And we have seen that the Pakistan continuously is shelling the civilian areas and their target is the civilian. They are purposefully trying to inflict civilian casualty. More than 83 people so far have been injured and 8 people have lost their lives. Pradeep Datta reporting from Nanga area in Ramgarh sector for Times Now. We are joined by the former minister and the legislator from this area. Sir, how difficult is the situation right now on the border? Situation is very tense because कल भी हमने यहाँ पे पिछले 3 दिन से हम इसी एरिया में हैं
اور آل ایڈمنسٹریشنز کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں، چاہے وہ اس کے مطابق جو ہے ہم نے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں. کل رات کو بھی میں شام کو یہاں پہ تھا، اس کے بعد یہ فائرنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو واپس اپنے یہاں سے بچے وغیرہ جو ہے وہ چلے گئے تھے پیچھے، باقی لوگ میکسیمم لوگ یہاں پہ ٹھہرے تھے. اور ہم نے لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ مہربانی کر کے رات کو باہر نہ نکلیں اور کھیتوں میں نہ جائیں اور مکان کے چھت کے اوپر نہ بیٹھیں. وہ باتیں ساری کی تھی. ابھی بھی شیلنگ چل رہی ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ لوگوں کے لیے کوئی سیفر یہاں ٹیمپرری ہاؤس بنایا ہے؟ سوال اس بات کا ہے کہ یہاں تک لوگوں کو پیچھے لے جانے کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم نے رام گڑھ کے ایریا میں کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تقریباً ہم 2000 آدمی کو وہاں پہ شیلٹرز جو ہے وہ اویلیبل کر سکتے ہیں ٹیمپرری. پرماننٹ شیلٹرز کی جہاں تک بات ہے، لاسٹ ایئر بھی ہم نے جب یہ فائرنگ ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی ان کے پیچھے چاہے کلومیٹر ہو کوئی پرماننٹ شیلٹر ہونا چاہیے جس کے مطابق بچے، بوڑھے، بزرگ جو ہیں وہ پیچھے جو ہے پناہ لے سکیں. تو اس کے مطابق یہ سارا بارڈر جو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان از آن اینڈ آف ٹارگیٹنگ دا سیولین ایریاز، جو یہ لگاتار رہائشی علاقوں میں گولے داغ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان بھارت کو چاہیے کہ اسٹرانگ میسج کوئی پاکستان کو دینا؟ دیکھیے، سوال اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے لیے آج نیا کام نہیں ہے. ہر سال جب پیڈی کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے مطابق جب کاٹنی ہو یا لگانی ہو تو اس سمے یہ پاکستان کی فائرنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس بار کیجولٹی بہت زیادہ ہے. اس دفعہ جو ہے وہ جانی نقصان کافی ہوا ہے اور ہمارے مویشیوں کا کافی نقصان ہوا ہے. اور اس کے مطابق پاکستان کو یہ سویلین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سویلین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ جہاں پہ ہماری بستیاں ہیں وہاں گولے داغے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ جو ہمارے 3 انجرڈ ہاسپٹل میں ہیں، یہ انہی کی کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سویلین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یا تو جنگ ہو یا آر کی یا پار کی. یہ روز کا معاملہ جو ہے یہ برداشت لوگوں سے باہر ہے. This is the sentiment here that even the legislator wants that Pakistan need to be given a befitting reply, because off and on we have seen that the civilians are targeted, and right now also the shelling is still continuing in this area. Pradeep Datta, Times Now.